हेलो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम है गीता333।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे झुमके बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा यूज़र नेम है गीता 333।